اليوم عطينا الانطلاقه ديال الاشغال ديال اليوم الوطني للصناعه الثالث، والشعار ديالو هو صنع في المغرب من اجل تنميه مجاليه وتنميه صناعيه مستدامه ومتطوره طبقا للتوجيهات الملكيه الساميه اللي دخلت لنا في عهد صناعي جديد عنوانه السياده. وهذا العنوان هذا كنزلوا على ارض الواقع، خرجنا لابيل ميدين موروكو باش يكون الاعتراف بالجوده المغربيه بالصناعه المغربيه بالادماج المحلي اللي كيعطي المنتوج المحلي اللي كلنا فخورين به، اللي غيمكننا باش نسوقوه وطنيا باش يكون معترف به في الصفقات العموميه وايضا في الصفقات ديال القطاع الخاص، ويكون ايضا معترف به دوليا. وهذه خطوه مهمه. درنا ايضا اتفاقيه باش نديروا الادماج المحلي ديال الادويه، حيت كما كتعرفوا دوك لي برانسيب اكتيف اللي ما كنصنعوهمش في المغرب وغنشتغلوا جميع باش نوليو نصنعوهم في المغرب. طلقنا المبادره ديال الكلوستر ديال المنظومه ديال الصناعه ديال المكن، غنديروا الصناعه ديال التصنيع، والمغرب غيطور المجال الصناعي ديال المكن للتصنيع. وايضا طلقنا عده مبادرات اللي غتواكب التطوير والابتكار. الجيل الثاني من مبادرات التطوير والابتكار اللي عرفت اقبال كبير، عرفت تقريبا 187 مشروع اللي خداو الدعم ديال الدوله، واليوم كاين تجديد وتوسيع المجال جيمنج والمجال التطوير ديال اللعبه الالكترونيه. Cette troisième journée de l'industrie est en collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, est une fierté pour nous, une fierté pour notre industrie qui se développe de plus en plus. Nous avons des chiffres qui le témoignent. Quand on prend par exemple l'industrie de l'agroalimentaire, sur les 5 dernières années, elle a connu une progression constante de 6%. Pour arriver à plus de 190 milliards de dirhams. La pharma s'est développée d'une manière importante, où on produit 70% des besoins de la population en médicaments et fait un chiffre d'affaires de plus de 30 milliards de dirhams. Des autres secteurs de l'industrie comme plasturgie, la chimie, la métallurgie, tous ces secteurs connaissent un développement important. Maintenant, si on veut parler d'export, l'export aussi se développe très bien. Les IDE au Maroc représente par exemple sur le 8 premiers mois de l'année plus de 50% de progression à 23 milliards de dirhams. L'automobile, en espace de 15 ans maintenant, nous avons pu exporter plus de 165 milliards de dirhams et nous sommes en train d'exporter, de produire chaque minute une voiture qui sort des usines marocaines d'automobile. Donc ce qui fait de nous leaders dans l'automobile en Afrique, et aussi l'aéronautique qui maintenant avec la fabrication des moteurs d'avion va faire du Maroc un vrai hub et un vrai écosystème pour l'aéronautique. Tout ça pour dire que tout ce qui a été fait grâce à la vision royale, grâce au capital humain marocain et grâce aussi à une macroéconomie qui est stable. Aujourd'hui aussi, nous en profitons pour lancer le label Maroc. Le label marocain pour l'industrie est un label important qui est né d'une collaboration entre la CGM et le ministère de l'Industrie pour vraiment mettre en valeur les produits marocains fabriqués au Maroc, tant à l'export que sur le marché local, car les consommateurs marocains sont de plus en plus exigeants et veulent des produits marocains de qualité.